Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Wow, this year is alive in culture. This is our Jadi, theme, is alive in culture. jadi tahun ini tema kita adalah selaras dengan budaya. And so all these workshops and everything that we have are to get you to be healthy. Jadi semua workshop yang ada di atas tadi yang saudara udah lihat itu untuk membuat kita lebih sehat. When we have conflicts, it's hard to have health in our culture, in our community. Waktu kita ada dalam konflik, sulit sekali untuk kita bisa tetap menjaga kesehatan kita dalam komunitas kita, dalam budaya kita. You know, we want to offer Alpha so that you have opportunities to learn more about Jesus and to ask questions, a free environment to just open up. So if you have a family member or something, feel free to bring them. You can do all that. You can do all that. Yes, you can. Kalau Anda juga tadi Anda lihat tentang Alpha. Alpha ini adalah tempat di mana Anda mau belajar lebih lagi, penasaran tentang iman dan mau tahu tentang apa itu Tuhan, bagaimana berdoa, bagaimana apa Alkitab itu. Saudara boleh masuk ke Alpha, boleh undang juga teman-teman ataupun keluarga saudara. And we know that if mama is not happy, no one's happy. Dan kita tahu kalau ibu nggak bahagia, nggak ada yang happy. Ya. So that's why we have Love Academy. Karena itu kita punya yang namanya Love Academy. We want our marriage to be healthy. So it's all about being alive in culture. Kita mau pernikahan kita sehat. Jadi ini bagaimana caranya biar kita tetap bisa hidup dan ada dalam budaya yang sehat. And last week, Pastor Lauren started talking about our theme verse. Jadi minggu lalu Pastor Lauren berbicara tentang ayat dari tema kita. And this is our theme verse. Dan ini adalah ayat dari tema kita. Colossians. Di Kolose. Oke. Kolose 3 ayat 17. Please. Together? Everyone together. Oke, mari kita baca sama-sama saudara. Boleh lihat ke layar di Kolose 3 ayat 17. Sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Okay, so back the slide guys, pay attention to me. I'm going to be giving you instructions. Jadi tolong yang di belakang multimedia, tolong perhatikan Okay, saya akan good. kasih instruksi. All right, so look at that. Coba lihat ayat ini, Take a good look at it. coba lihat baik-baik. A really strong look at it. Coba lihat dengan fokus, Memorize it. hafal. Take a minute, memorize it. Coba ambil waktu 1 menit, hafal ayatnya. Okay, shut it off. Nah sekarang dimatikan layarnya. Okay. Now, I'm going to give 2 tickets away to the orchestra thing. If someone can tell me and memorize and share. Raise your hand if you Ada can yang do it. bisa hafalin ayatnya, saya akan kasih 2 tiket untuk datang ke orkestra. Everybody want to try? Ada yang mau coba? Oke, ada 1. Ayo, Belari, ayo belari. lari. Lari, Angie. lari, lari. Okay, you're watching back there, yeah? Coba ya. Don't put it. All right, turn here. Come here. Come here. Come here. Ayo, Okay. ayo, ayo. All right, turn. Balik ke depan. Turn. Do not look. Okay, put it up. Don't look. Okay, ready? Satu, Look at you. dua, tiga. Dan dalam segala sesuatu yang kamu katakan, nggak usah sama persis kan? Harus. Oh, selalu sama Harus. persis ya. Has to be exact. Oh. Benar, benar. Come on, Oke. Dan dalam segala perkataan dan perbuatanmu, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kita, dan mengucap syukurlah. Kira-kira seperti itu. Okay, kira-kira, tapi galah. Salah. Okay, look it again. Coba lihat lagi, sekali lagi saudara. Okay, shut it off. Oke, tutup. Who wants to try? Siapa yang mau coba? Okay. Go Nat. Lari, 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 lari. Yeah, why would I know that the student over here would be the one? Look forward. The reason why I apply is because my mom said she wants to go to orchestra. Ah, okay. Okay, ready? Go. Dan dalam segala sesuatu, wait, I forgot. Wait. Kolose 3 ayat 17. Dan dalam segala sesuatu yang kamu perkatakan dan perbuat. No, it's wrong. No, it's wrong.
I Okay, forgot. all right. I remember the orchestra. I forgot the verses. Okay, you know what? Okay, I will give your mom a free ticket just because I love her, and you buy your own ticket, okay? Okay, good. Okay. Satu lagi. Oh, oke. Okay, shut it off. Okay, wait. Tunggu. Yes. Okay, wait. Okay, put it up. Okay. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Okay, minta maaf. So only the mom gets There's another last try. Oke, terakhir. Yang Shut it terakhir. off. Okay. Tutup. Oh no, that's family. You cannot do two family. Okay, you ready? Yeah. Okay. Two family there. Come on. Last time. That's it. It's okay. If you can't do it, it saves me money. Okay. Okay. Ready? Let's see if you can memorize as well as you can play basketball. Let's see if you can memorize as well as you play basketball. Okay, here we go. Kolose 3 ayat 17. Sorry. Kok jadi lupa? Pertama kata. Okay, ready? Konsentrasi. Dalam segala perbuatan dan perkataanmu. Not even close. Okay, that's it. Okay. Oke, cukup. Okay. This is the theme verse. Ini adalah ayat dari It's tema very kita. important we get this theme verse in, yeah? Kita sangat penting untuk kita bisa masuk ini ayat ini di kepala kita. Obviously, you didn't do the verse when it came to memorizing the verse. Jadi jelas banget ya, saudara nggak pernah melakukan ayat ini karena nggak bisa hafalin ayatnya. You didn't do it with all your heart. That's Saudara nggak why. melakukan dengan segenap hati, makanya nggak bisa hafal. Okay, it only cost me one ticket, thank God. Aduh, saya bersyukur cuma habis uangnya 1 tiket aja. Last week, Pastor Jessica talked about this verse and how if you have the peace of God in your heart, if it's dwelling in your heart, it will help you to be healthy and do things with all your might. Minggu lalu Pastor Jessica berbicara tentang apabila saudara punya damai sejahtera di hati saudara, itu akan menolong saudara untuk bisa tetap sehat dan utuh. In Colossians 3:15 it says, "Let the peace of God rule in your hearts." Dikatakan di Kolose 3 ayat 15 dikatakan, biarlah damai sejahtera Allah itu menguasai Let the hatimu. peace, let rule means to let it referee your heart. So Waktu let your heart be ruled or guided by peace. Jadi waktu dikatakan biarkan damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu itu berarti dituntun, dipimpin Having oleh damai having sejahtera. God's peace in your heart will resolve and stop a lot of conflicts, yeah? Kalau saudara memiliki damai sejahtera yang dari Allah, itu akan menolong saudara untuk bisa menyelesaikan masalah atau konflik. Peace will help you, it will guide you in your decision making. It will help you not to make rush decisions because you have peace inside. Damai sejahtera akan menolong saudara dalam membuat keputusan, mengambil keputusan, dan kita nggak akan terburu-buru. Now today I want to talk about something else that will bring health to your heart. Jadi hari ini kita mau berbicara satu hal yang berbeda. Apa sih yang akan bisa membuat hati kita sehat? It'll help you be alive in culture. Yang akan membuat kita menjadi lebih hidup dalam budaya kita? Okay, so is anybody here do exercises every day? Siapa di sini yang rajin olahraga setiap hari? No one does exercises. Nggak ada yang olahraga. Kind of often. Sometimes enough. She's afraid to raise her hand. Takut nih angkat tangan. He's in the red shirt here. Coba yang baju merah di situ tuh. Itu yang kacamata. You raise your hand. Itu yang kacamata. You're like this. Kayak enggak. ragu-ragu. Somebody over here. Someone else had their hand up. Who had their Ada hand yang up? angkat tangan di sebelah situ? Come on, not one person does Masa exercises. nggak ada satupun yang olahraga? Ibu olahraga. Oh no, Ibo, I can't use you. Maaf. Maaf Ibu. Okay, I can't believe this. Okay, Steve, come on. Ayo Steve maju ke depan. One of the reasons you're not alive in culture is you're not in good health. Salah satu alasan Aduh. saudara nggak hidup dalam budaya karena saudara itu tidak hidup dalam You're kesehatan. all eating fried food. Semuanya makan gorengan. You know, nasi goreng, Nasi goreng, pisang goreng. pisang goreng. Setiap orang goreng. Kadang-kadang orang goreng.
Okay, no, I'm kidding. I'm joking. That makes sense. That didn't even make sense. Didn't even make sense. Okay, come on. Okay. So you do different exercises, yeah? Okay, all Kan right. biasanya All right, Steve come over here, olahraga come ya. on. Can you do push-ups? Bisa push up nggak? All right, do 3 push-ups. Easy. Coba 3 aja lah push-upnya. Yeah, 3 push-ups, yeah. 3 push-ups. Oh! Whoa! Okay. Woo! Okay, you do jumping jacks. Coba All jumping right, jack. do 5 jumping jacks. Oh yeah, not so much. Yeah, okay. Yeah, okay. All right, you squat? Okay. You do squats? Okay. All right, do 5 squats. Coba 5 squat ya. 1, 2, 3. Wow, that's really good. Okay, so easy, yeah? Gampang ya? Easy, yeah? Gampang Because nggak? you're pretty good shape, yeah? Karena ini ya, badannya Show everybody bagus, your sehat. muscles. Show everybody your muscles. Coba tunjukin ototnya. Okay, whoa. Where is she? Where's the wife? Mana Where's the istrinya? wife? Mana istrinya? Oh, she's shy. She's out. Fifin is so happy with the way he looks, yeah? Mimin pasti bahagia banget ya lihat suaminya sehat gini. Tapi, I used to be an instructor. Saya dulu juga saya jadi pelatih ya. Now let's assume that I used to be your instructor, yeah? Coba anggap aja saya ini pelatihnya Steve. But you fired me Tapi saya dipecat. because I was not helping you. Karena saya nggak I menolong was hurting you. Anda, karena saya melukai Anda. Let's say I somehow got back into your life. Anggap aja saya kembali jadi pelatih Anda. And I said, I know what's better for you. Dan saya bilang, saya tahu nih apa yang terbaik buat kamu. I know how to do things better. Saya tahu bagaimana melakukan hal yang I lebih know baik. so many techniques to make Saya life better tahu for teknik yang you. lebih bagus untuk bikin Oh, hidup and if kamu you lebih baik. follow my instruction, you'll be able to do the task easier. Kalau kamu ikutin instruksi saya, pasti kamu bisa lakukan tugas So I ini say, dengan do the mudah. task. If you do what I tell you, your tasks will be easier. Kalau kamu lakukan apa yang saya suruh, pasti Your tugasnya akan lebih exercises gampang. will be easier. Jadi olahraganya akan Okay, lebih so just gampang. put this on your back. Coba pakai dulu ini. Just put this on your back. Yeah, no problem. Iya, nggak apa-apa. Okay, do three push-ups now. Coba The lakukan same way you did the 3 push-ups push-up before. seperti yang kamu lakukan seperti tadi. Silakan, Pak. Silakan. No, satu hand. Just you showing off. Satu tangan dong. 1, 2, Oh, 3. 3. Oh, so much easier, Wah, yeah? gampang banget ya. So much Lebih easier. gampang kan? Yeah, now do jumping jacks. Coba jumping jacks. Oh, yeah, not so easy anymore, yeah? Wah, udah nggak segampang itu Do ya. squats, do Coba squats. squat. Do 5 squats 5 now. aja, 5 squat. Not so easy, yeah? Iya, nggak segampang tadi ya. You're starting to sweat. Udah mulai keringetan. You're starting to sweat. So it's harder, yeah? Lebih I made susah it ya? harder for you. Saya All right, you buatnya can take lebih this susah off. malahan ya. Okay. Now, just so you know, I brought some spray for you. Saya- Okay, go ahead. Listen to this verse. Coba dengarkan dari ayat ini, saudara. Galatians 5:1. Di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. When he fired me as his instructor, Waktu saya dipecat sebagai pelatihnya, because I was making his tasks harder. karena saya membuat latihannya dia lebih berat. And then somehow I got back into his life. Dan tiba-tiba saya masuk lagi dalam kehidupannya. And he forgot that I made his life harder. Dan dia lupa bahwa saya ini pelatih yang dulu membuat hidupnya jadi lebih berat. And then he began to listen to me again. Lalu dia dengerin lagi apa yang saya bilang. And then his task became hard again. Lalu latihannya jadi lebih berat lagi. That's exactly what this verse is talking Nah about. ini yang dimaksudkan dari ayat ini. Galatians 5:13 says this. Dikatakan di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jesus has set us free. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. We're talking about being alive in culture, and I'm telling you, without being free, your task of helping people and being in community will be harder. Jadi saya mau bilang, kalau tanpa Yesus memerdekakan kita, tugas kita untuk menolong orang lain dalam komunitas akan lebih berat. Just like
peace needs to rule your heart. Freedom needs to be in your life. Sama seperti damai sejahtera harus memerintah dalam hati saudara, kemerdekaan juga itu harus ada dalam hidup So saudara. like why freedom? Jadi kita bertanya-tanya, kenapa Like Jesus actually kemerdekaan? tells us why he wants to set us free. Jadi Yesus sesungguhnya mengatakan mengapa dia mau memerdekakan kita. He says it's for freedom's sake that Christ has set us free. Dia bilang karena demi kemerdekaan itu sendiri Yesus memerdekakan kita. John 8 says, if the Son sets you free, you are free indeed. Dikatakan di Yohanes 8, apabila anak Allah memerdekakan kamu, maka sesungguhnya kamu itu merdeka. Jesus sets us free so that we can be free. Yesus memerdekakan kita supaya kita bisa merdeka. Maybe that doesn't make sense to you. Mungkin nggak masuk akal ya kayaknya. See, what you forget is before Jesus, you were not free. Jadi yang saudara lupakan adalah sebelum Yesus, saudara itu tidak merdeka. Before freedom, you had this big backpack on your back, Sebelum and you were walking around with a lot of extra weight. Sebelum kemerdekaan, saudara punya ransel yang berat ini dan saudara berjalan berkeliling dengan beban yang terlalu berat. Ephesians 3:12 says this. Di Efesus 3 ayat 12 mengatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. In Romans 8:1. Di Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Before Christ, you had so much condemnation. Sebelum Kristus, saudara, banyak sekali penghakiman. Not good enough. Saudara nggak cukup baik, Never get into heaven. nggak bakal bisa masuk surga. Shame, Memalukan, guilt, rasa bersalah, condemnation. penghukuman. These are all the weights Ini that you were adalah- carrying. Ini adalah semua beban yang kita bawa. These were all the things that were on your back that you knew that you weren't good enough to get into heaven, and the devil was right. Ini semua beban yang saudara juga tahu bahwa saudara nggak cukup baik untuk bisa ke surga, dan iblis itu benar. But in Romans chapter 7, Paul says, who will set me free from this weight? Jadi di Roma 7 ayat 1 Paulus mengatakan, siapa yang bisa membebaskan aku daripada beban ini? Thanks be to God Syukur through Christ kepada Jesus Tuhan. our Lord. Melalui Tuhan Yesus, He has set us free Dia from sudah all these membebaskan weights. kita dari semua beban ini. And so when we have a task in front of us, something that God wants us to do, when we don't have the weight, it's very easy. Jadi kalau kita ada tugas dari Tuhan dan kita nggak punya beban lain, akan sangat mudah. Without all the weight, we can actually carry the load that God wants us to do. That's why he said, my yoke is easy and my burden is light. Tanpa beban tambahan, kita bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa bebanku itu ringan dan kuku itu nyaman. When God's freedom is in you, Waktu kemerdekaan Tuhan ada dalam hidup saudara. you will have emotional balance. Saudara punya emosi yang seimbang. It'll rule your emotions when you know that you're free. Saudara itu akan memerintah emosi saudara waktu saudara tahu saudara itu udah merdeka. When you're free, you actually become more self-aware of who you are. Waktu saudara merdeka, saudara itu jadi lebih sadar siapa sih saudara sesungguhnya. I see so many people bound in all their anxiety and in their sin, and they just can't figure out who they are because they're all mixed up inside. Ada begitu banyak orang yang terikat dalam kegelisahan mereka dan siapa diri mereka nggak tahu. Karena mereka begitu terselubung, penuh dengan kabut, nggak bisa melihat dengan jelas. But the freer you are, the more in tune with yourself and connection to God will be. Jadi semakin saudara merdeka, semakin saudara itu terhubung lebih dalam lagi dengan diri saudara dan dengan Tuhan. That's why when you get rid of your ego, there's no more thing in the way. Jadi waktu saudara menyingkirkan ego saudara, nggak ada lagi penghalang. When God sets you free from the shame and guilt of something that you've done, now it's not in your way to talk to Him anymore. Jadi waktu Tuhan memerdekakan saudara dari segala rasa bersalah dan rasa malu, tidak ada lagi penghalang antara saudara dengan Tuhan. When God sets you free, you have less anxiety and stress. Waktu Tuhan membebaskan saudara, saudara kegelisahannya itu nggak ada, berkurang dan nggak ada stres lagi. I know, knowing that I have heaven,
Dan waktu saya mengerti atau saya sadari bahwa saya itu punya surga, surga itu milik saya. knowing that nothing can take me out of God's hands, Dan mengetahui bahwa tidak ada satupun yang dapat mengambil saya dari tangan Tuhan. I not only feel the freedom, I feel that same peace that Pastor Lauren was talking about last week. Saya bukan hanya merasakan kemerdekaan itu, tapi saya juga merasakan damai sejahtera. Are you carrying this weight? Apakah saudara membawa beban ini? Are you carrying this weight? Apakah saudara membawa beban ini? God will set you free from it. Tuhan akan membebaskan saudara dari beban ini. You'll have better intimacy in your relationships. Saudara akan memiliki keintiman yang lebih dalam lagi dalam hubungan-hubungan We saudara. talk about being alive in community, in culture. If you don't have these things, you will have a better intimacy with your friends and family. Karena kita berbicara tentang hidup dalam komunitas dan dalam budaya. Dan saudara kalau memiliki kemerdekaan, saudara akan punya keintiman lebih lagi untuk keluarga dan teman-teman saudara. I'm sure you've heard it. Hurt people, hurt people. Saya rasa saudara udah familiar ya dengan kata-kata ini bahwa orang yang tersakiti menyakiti orang lain. But when you're free, you're healthy, and so you won't be hurting people. Tapi waktu saudara merdeka, saudara itu sehat. Jadi saudara tidak perlu melukai orang lain lagi. And when you're free from all the weights, it's easier to find your purpose. Dan waktu saudara merdeka daripada segala beban saudara, saudara akan lebih mudah menemukan tujuan hidup It's saudara. easier to fulfill your purpose. Lebih mudah untuk memenuhi tujuan hidup saudara. You're not so much busy with all the weights. You're not busy with this anymore. Now you're just busy at what God wants you to do. Saudara nggak sibuk lagi mikirin beban saudara, tapi saudara sibuk dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. That's why Galatians 5:1 again says, we have been set free. Itu sebabnya di Galatia 5 ayat 1, kita sungguh-sungguh merdeka. Teruskan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Now, Galatians 5:13 goes on from saying you are called to live in freedom. It goes on even further. Dikatakan di Galatia 5 ayat 13 dikatakan bahwa saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. So don't use your freedom to get back into this. Jadi jangan pakai kemerdekaan saudara untuk kembali lagi memikul beban. By the way, feel this, feel this. Coba deh saudara pegang Feel deh. this. Whoa, yeah, it's heavy, yeah? Berat ya? Yeah. Oh my. Whoa, yeah, not so easy, yeah? Gak gampang ya? Not so easy. Gak gampang loh. So Jesus doesn't want us to get back into a life of bondage. He set us free from this. Jadi Yesus gak mau kita kembali lagi pada kuk perhambaan. Dia udah membebaskan kita dari itu. The book of Galatians is all about this. Kitab Galatia semua berbicara tentang ini. Earlier in chapter 4, I want to read the whole scripture. Coba saya mau baca Galatia 4 ayat Ketiga. Oh. 1 sampai ketiga. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Oke. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. You know, when you were children, you were under the authority of your parents. Saudara tahu waktu saudara masih anak-anak, saudara itu di bawah pengawasan dari orang tua saudara ya. You were told, do this, do that. You were under this, some of you were under some heavy weights, yeah? Saudara itu di banyak peraturan ya, harus lakukan ini, lakukan itu, dan banyak sekali saudara dalam beban yang berat. Maaf, you know, some of the Chinese mom, tiger mom, maaf. Maaf ya kalau punya ibu-ibu Chinese yang galak, bagaikan macan. You know, I love the Chinese moms. I love them. Saya mengasihi ibu-ibu Chinese. You know, always pushing their children, never good enough, never good enough. Selalu mendorong anak-anaknya nggak cukup baik, kurang, masih kurang. We were like children, slaves to the principles of this world. Kita bagaikan anak-anak yang menjadi hamba daripada roh-roh dunia ini. What are the principles of this world? Apa? Siapa sih roh-roh dunia ini? What are the weights of this world? Apa sih beban daripada dunia ini? One of them I don't even have up here Salah is satunya saya nggak punya di is sini.
Religion. adalah agama. Religion is of the world. Agama itu berasal dari dunia. This is why I hate religion. Itu sebabnya saya benci agama. It's all about relationship, not about religion. Semua yang Yesus tawarkan adalah hubungan, bukan agama. It's not about doing this or doing that in order to be right with God. That's religion. That is not from Jesus. Bukan soal melakukan ini, melakukan itu, melakukan yang benar. Itu semua agama, bukan That is a Yesus. worldly principle. Itu adalah roh-roh dunia. Number one, Yang pertama, materialism and greed. That's an earthly principle. materialisme dan keserakahan. That's a principle of the Itu adalah world. roh-roh dunia. The more I have, the better I'll be. Semakin banyak yang saya miliki, saya akan jadi orang yang lebih baik. If you look at someone and you say they have a lot of money and you think they're blessed in terms of spiritual blessings, that is not God. Jadi kalau saudara lihat orang yang punya uang banyak, tuh saudara berpikir bahwa dia itu sangat diberkati secara spiritual, itu bukan dari Tuhan. I remember sitting with this very rich woman. Saya ingat banget waktu itu saya duduk She said, sama I wanita can yang sangat I can kaya. have everything I desire. Dia bisa dapat apapun yang dia mau. I'd give it all away just for some freedom and peace. Saya serahkan itu semua supaya saya bisa memiliki damai sejahtera dan juga kemerdekaan. If you think material and materialism will bring you happiness, that is a principle of the world. Apabila saudara pikir materialisme atau hal-hal yang material itu bisa membuat saudara bahagia, itu adalah roh-roh dunia. Number two, pride and exalting oneself. Yang kedua, kesombongan dan meninggikan diri sendiri. Look at what I have done. Lihat nih apa yang udah saya Look how lakukan. great it is. Lihat betapa hebatnya ini. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Diberkatilah mereka yang miskin rohnya karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. It's realizing when you have nothing before God, that's when you'll receive the kingdom. Itu waktu saudara menyadari bahwa saudara nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan, saat itulah saudara menerima kerajaan. Physical desires, focusing on earthly pleasures and Keinginan-keinginan comforts. jasmani, fokus pada kesenangan-kesenangan dunia dan kenyamanan. Pursuit of power and status, those are all worldly principles. Pengejaran akan kuasa dan status, itu semua roh-roh dunia. Self-reliance and independence. Mengandalkan diri sendiri dan mandirian. If you want them, take this. Kalau saudara mau itu silahkan ambil beban ini. Carry this for the rest of your life. Coba dibawa No seumur hidup matter saudara. how good you think you're going to be, if you're going worldly principles, just take this home with you. Kalau saudara mau mengikuti roh-roh dunia ini, kalau saudara pikir itu akan jadi lebih baik, silahkan bawa beban ini pulang. The Lord says He pulled us out of darkness and brought us into His marvelous light. Lalu dia bilang, dia menarik kita daripada kerajaan kegelapan pada terangnya yang ajaib. He said, "Ask of me, and you will have rivers of living waters flowing out of you." Dia bilang, mintalah kepadaku, maka engkau akan memiliki sungai yang mengalir, aliran-aliran sungai daripada perutmu. You want freedom? Go to Him. Saudara mau kemerdekaan, datang kepada Yesus. You want freedom? Release all this junk. Kalau and saudara mau kemerdekaan, fall on your face before the living God and say, "Pour out your grace, oh God." lepaskan semua beban ini dan saudara angkat tangan saudara dan benar-benar menghadap pada Tuhan. Tuhan, curahkan semua kasih karuniamu padaku. Now, I want to say this on the side that there's a difference between having freedom and experiencing freedom. Saya mau kasih tahu juga ya, ada perbedaan yang mendasar antara memiliki kemerdekaan dan mengalami kemerdekaan. In America, there was what they call the Emancipation Proclamation. Maaf. Di Amerika ada yang namanya proklamasi emansipasi. It was when there used to be slaves and there was slave owners and they had all these slaves on the farm. Mereka orang-orang yang dulunya menjadi budak, terus juga pemilik-pemilik daripada budak ini yang bekerja di peternakan. And the President of the United States wrote the Emancipation Proclamation years and years ago. Lalu Presiden Amerika Serikat dia menulis proklamasi emansipasi bertahun-tahun yang It lalu. declared that all the slaves were now free. Yang menyatakan bahwa seluruh budak itu akhirnya merdeka. On that day, every slave was free. Hari itu seluruh budak merdeka. Do you know what the slave owners said to each other? Saudara tahu nggak pemilik budak itu bilang apa satu dengan yang lain? Let's not tell them. Jangan bilang sama mereka. Many slaves were free and continued to be slaves because they didn't know that they had this freedom. Banyak hamba-hamba ini, budak-budak ini terus menjadi budak karena mereka tidak tahu bahwa mereka sudah dimerdekakan. I can tell you that you're free all day, Saya bisa kasih tahu saudara bahwa saudara itu merdeka sepanjang hari.
But until you release and receive the forgiveness of God, you'll continue to have condemnation in your heart because you'll be afraid to let go and let God touch your heart. Tapi kalaupun saya kasih tahu itu, tapi saudara tidak mau melepaskan beban itu, sampai saudara datang kepada Tuhan dan benar-benar meminta pada Dia dan berharap pada Dia, saudara nggak akan Many of bertobat. you are believers in Jesus, Banyak dari saudara itu percaya pada Tuhan but Yesus. you're saying to yourself, yes, but I don't really deserve God's forgiveness. Tapi saudara bilang, aduh, saya nggak layak terima pengampunan Tuhan. So thank you, Lord. I love you, Lord. I know that you love me, but Lord, I am unworthy. Terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku, tapi aku tahu aku nggak layak. And you're walking around with these weights on your back when God says, when I set you free indeed. Dan saudara berjalan berkeliling dengan beban yang sangat berat. Tapi padahal Tuhan bilang, waktu aku memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka tanpa beban. And it's my prayer today that you'll begin to experience that Jadi freedom. doa saya pagi ini adalah, dimana saudara benar-benar bisa mengalami kemerdekaan. Second Corinthians says this. Di 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. I really believe this is one of the weapons of worship. When you're worshiping and we're singing and you finally just let God and you just receive the Spirit of the Lord. Saya percaya ini adalah salah satu senjata pujian di mana waktu saudara memuji, menyembah Tuhan, saudara benar-benar menerima aja semua yang dari Tuhan. You receive His goodness and you just allow God to touch you as you surrender before Him. I believe that all those weights Waktu will saudara begin to go. memuji Tuhan, saudara benar-benar terima apa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan biarkan Dia menjamah dan mengangkat semua beban saudara. And I believe you can help one another out by giving each other words and helping each other, encouraging one another in faith and in God's grace. Dan saya percaya saudara bisa menolong satu dengan yang lain dan terus menguatkan dengan kata-kata yang menguatkan kata-kata iman. Let's do it once right now. Ayo coba kita lakukan All right, you sekali. got to pair up. You look at someone next to you, look them right in the face. Coba lihat orang di sebelah saudara Empat mata, empat dan langsung mata. lihat matanya. Sekarang, Coba sekarang. go. Sini. Okay, I'll do them. Okay. And say to them, Dan katakan pada mereka, you are forgiven in Jesus. kamu diampuni oleh Tuhan Yesus. Let go of the shame. Lepaskanlah rasa malu. Let go of the guilt. Let go of the Lepaskan guilt. rasa bersalah. Empat mata. Empat mata. Harus empat mata. Jangan. You're forgiven. Harus lihat matanya ya saudara ya. Encourage each other. Saling menguatkan. Yeah, see what happens? Coba lihat apa yang udah terjadi. Hugs. That's what Ada yang happens. berpelukan. Nah ini yang terjadi. And now we become alive in culture. Dan sekarang kita menjadi hidup dalam budaya. And then we begin to enjoy one another. Dan kemudian kita mulai menikmati satu dengan yang lain. And then the devil just gets kicked out of the door. Dan musuh itu Woo! ditendang keluar dari And then pintu we're kita. free. Dan kita merdeka. And then we'll get rid of all the weights Dan kita menyingkirkan semua beban. and the sin that so easily entangles. Dan dosa-dosa yang begitu mudah menempel dalam hidup kita. Now, last thought. Lalu pemikir yang terakhir, He sets us free just to set us free. Dia memerdekakan kita hanya supaya kita merdeka. He sets us free because He loves freedom. Dia memerdekakan kita karena Dia menyukai kemerdekaan. But what is freedom for? Tapi buat apa kemerdekaan itu? Galatians chapter 5 verse 13 actually says it. Di Galatia 5 ayat 13 sesungguhnya menyampaikan ini. Oke, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Baca lagi. Layanilah
Semua baca Coba ini. semua baca ya, dari melainkan. Oleh kasih. We have been set free to serve one another. Jadi kita dimerdekakan untuk melayani satu dengan yang lain. You know, it's really funny because this is a subtle weight. This is a subtle weight that we put on. Jadi ini adalah beban yang jelas-jelas yang kita pakai ya. Okay. Oke, I've been set free. saya dibebaskan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bebas. Saya bebas. Yes. Sekarang saya bisa do things for myself. Sekarang saya bisa lakukan semuanya untuk diri saya. Now I can make all the money I want. Saya I'm sekarang free. bisa menghasilkan uang sendiri buat saya. And we have the weight right back on. Dan kembali lagi bebannya ada di atas kita. I've been set free so I don't have to worry about myself. Saya dibebaskan supaya saya nggak usah khawatir lagi tentang hidup saya. So now I can get down and I can begin to wash your feet because Sekarang- I'm fine. Sekarang saya bisa berlutut dan saya bisa mulai mencuci kakinya, Now I can membasuh begin to kakinya. help everyone else because God has set me free from me. Dan saya bisa mulai melayani orang lain karena Tuhan sudah memerdekakan saya daripada diri saya sendiri. We need to begin to be so set free that we're not worried about self, we're worried about others. Kita harus mulai benar-benar dimerdekakan supaya kita nggak pusing lagi tentang diri kita, tapi kita peduli dengan orang lain. That's why Jesus said, I didn't come into this world to be served, but to give my life as a ransom. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk memberikan hidupku sebagai tebusan buat I orang lain. came into this world to give my life away. Aku datang ke dunia ini untuk memberikan hidupku. My life is in the Father's hands, and so now I can just freely pour out to others. Hidupku ada di tangan Bapa. Karena itu dengan aku memberikan hidupku secara cuma-cuma buat orang lain. That's what Paul said. Paul said, I am poured out like a drink offering for you. Itu pun yang dikatakan oleh Paulus. Dia bilang, aku ini dicurahkan hidupku bagaikan air untukmu. See, Paul understood freedom so much that he was easy to give his life away. Paulus benar-benar memahami arti makna daripada kemerdekaan. Sehingga dengan gampangnya dia bisa memberikan kehidupannya. So for example, in relationship, Misalnya dalam hubungan you know, with my wife, dengan istri saya. misalnya wife, ya, istri saya. Anggaplah ini istri saya. Okay, what can my wife do for me? Oke, apa ini yang bisa istri saya berikan buat saya? Oh, I just want her to love me because I have this void that I need her to love me. Oh, saya mau dia mengasihi saya karena masih ada kekosongan di diri saya. Makanya dia harus mengasihi saya. If that is your thinking, I need to pray for your wife Apabila itu cara berpikir saudara, saya harus mendoakan istri saudara. because she will never ever fill that. Karena istri saudara tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan itu. Ladies, same if you think men are going to do that, they cannot do that. Jadi para wanita di sini juga, kalau kalian berpikir bahwa kalian akan diisi kekosongannya oleh pria, itu tidak mungkin. Only Jesus will bring the water of life that will satisfy you. Hanya Yesus yang akan bisa memberikan air kehidupan yang bisa memuaskan hidup saudara. So we've been called to serve one another. Jadi kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain. Pastor Lauren and all the pastors, that's our theme this year, is that we would become so alive in our communities, that we would be free and be filled with peace to love one another in such a deep way that people would be jealous when they see our love in this community. Jadi memang ini tema kita tahun ini, bagaimana kita bisa hidup secara dalam budaya kita bersama-sama sehingga orang-orang bisa melihat betapa dalamnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain dan mereka juga menjadi iri ya karena melihat kedalaman keintiman ini. This is where health will come. Melalui inilah kesehatan itu akan datang. Now, today we're going to take communion. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. And in so doing, we're going to declare, worship team, you can come on out. Para tim pujian boleh datang. We're going to declare that the only way to freedom is through Jesus' death and Jadi resurrection. kita mau deklarasikan bahwa satu-satunya cara menuju kemerdekaan adalah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan It's Yesus. only through his death and resurrection could the Holy Spirit be poured out into our lives. Dan itu hanya melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita bisa menerima pencurahan daripada Roh Kudus. I love that verse in Hebrews. Saya I love this verse in saya Hebrews. suka ada satu ayat di Ibrani, kitab Ibrani. It says that Jesus put death to death. Dikatakan bahwa Yesus
menempatkan kematian, mati selama-lamanya. So death is gone. Jadi sudah tidak ada lagi kematian. It has no place in our lives Dan anymore. tidak ada lagi tempat dalam kehidupan kita. And we are freed from sin and death. Woo! Dan Talk itu about katakan freedom. bahwa kita ini dimerdekakan daripada dosa dan kematian, luar biasa. You know, I think I said this before, but when I came back to the States after my dad died, Mungkin saya udah pernah sampaikan ini sebelumnya, tapi waktu saya kembali dari Amerika Serikat, waktu ayah saya meninggal, I knew my father was a believer in Jesus. My father was a believer. ya ayah saya adalah orang yang percaya pada Yesus. And I walked in the room and I saw that body. Dan waktu saya datang ke Amerika dan saya lihat mayatnya, I got so set free. saya merasa dimerdekakan. I was like, that's not him. Saya bilang, itu bukan dia. That's just some shell he lived in. Itu hanyalah satu cangkang di mana yang dia hidupi. He lives forever with the king. Dia hidup selama-lamanya bersama sang Matter of raja. fact, he has left that body of pain and now he is celebrating in heaven. I got so set free. Faktanya malah dia sudah meninggalkan tubuh yang penuh dengan kesakitan itu dan dia pergi dimerdekakan bersama sang raja. A couple of my friends that were there, they couldn't understand why I was so happy. Beberapa dari teman saya yang datang di situ, mereka nggak mengerti kenapa saya sangat bahagia. This is what Jesus has promised us. Ini yang sudah Yesus janjikan buat kita. Nothing can touch us. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita. I'm going to ask Pastor Jessica if she would come up and lead us Saya in minta communion. Pastor Jessica untuk datang dan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Her Bahasa is so much better than mine. Karena bahasa Indonesianya lebih baik daripada saya. Please lead us, Jessica.